At saka ginamit rin namin sa mga doon sa mga kanal kasi pawala yun sa mga baho. Sa kanal ng sa baboy, yung babuyan. Noon nagbubuntis ang baboy ko, hindi ko ang isa ginagamitan ko ng Lactobit, ang isa wala. Yung isa sir na ginagamitan ko ng Lactobit, binigay niya ang anak 16. Ang isa 8 lang, walang Lactobit yun. Kaya meron akong commercial page pero linagyan ko kada kain ng baboy, lagyan ko ng Lactobit. I train dogs. Since 2010, I have been religiously using Lactovet, the product for their drinking. I can put it in their food. I just choose because you cannot give so much in a day. Immune system is better so they don't get sick. After 3 days, you would see changes like poop will not be that smelly. And then their pee will also not stay that strong. And then their body smell is not that strong. I recommend it to my clients as a cleaning agent for their cages and for areas they poop and they pee. I also spray it on the area to prevent flies, to prevent smell, especially for indoor dogs. Indoor dogs a problem with the couch, the smell of the area. So upon spraying Enzumo, all the smells gone. Ginamit rin namin sa mga doon sa mga kanal, yung babuyan kasi pawala yun sa mga baho. Ginamit rin namin doon sa vermicomposting, sa substrate para sa vermiworm, para pagkain nila. Madali lang yung mabulok yung mga dahon at saka yung mga vermiworm, ganado ang pagkain nila. Tumaba yung lupa namin. At saka marami yung maraming saha ng saging. Doon, hindi masyadong mataba. Every week, mag-spray ako ng lactoplant. At saka yung maliit pa ang puno, ma-sprayhan mo. Kaya bumilis ang tubo ng pananim. Ang bunga sir, matamis na matamis. Lumaki kita sir. Kasi noon masyadong tagtuyot. Kasi mahina ang ulan doon, saka yung irigasyon, mahina ang tubig. Tapos in-apply yung lactoplant doon, nakaani sila ng 140. Dati, yung isang ektarya, kumukuha lang po kami ng 80 kaban na palay. Tagtuyot pa noon. Tapos, yung nag-advance ang ripening ng ang maturing stage ng palay. Nag-advance siya ng 10 days. Yan nataka nga ang technician doon na ang kanilang yung kapit taniman nila hindi pa na-harvest. Yung in-applyan ng lactoplant nag-advance talaga ng 10 days ang pag-ani noon. Mga 40% talaga ang nag-improve sa kanilang kita. Kasi pag gumagamit ka talaga ng mga chemical na abono, talagang mas mataas. Kasi samantala yung sa lactoplant i-apply mo lang 3.6 liters naman yan. Ang price lang noon, mas katamtaman lang kaysa mga produkto na gamit ang komersyal na fertilizer. Sa isang spray load, ay 16 man lang natakip
ng lactoplant ang kandon tinitimpla? Matagal na ginamit namin yung lactoplant. Ina-apply namin dito sa cacao farm namin. Sa lactoplant, mag-spray kami ng foliar spray. Ginamit ang lactoplant every 15 days. Kailangan musubol dayon. Nindot ang iyahan. At saka makatabang po sa pagpabuwak sa kakao. Gawa sa putas nga mo ang fertilize. Ang spray po sa lactoplant makatabang sa pagpabuwak sa kakao. Bago pa itong mga kakao namin, mga 1 year and 6 months. Pero meron ng maraming bulaklak. At saka meron na rin bunga na mga iilan. Kasi ang kakao, mga 2 years, yun magbunga ng marami. Kung hindi namin ginamit ito, posibleng wala ang mga bulaklak na ganun. Gumamit na kayo ng lactoplant para sa inyong taniman. Baho ng paligid nyo, gumamit kayo ng ang insumo. Para sa inyong mga hayop, gumamit kayo ng lactobit. Sa gitna ng pagyanig ng lupa, sa unos at dilubyong dumarating sa ating bayan, tayo ay manalangin. Panginoon, kami ay lumalapit sa iyo. Bigyan mo po ng lakas ang mga nawalan ng tahanan, ng pag-asa ang mga nawalan ng mahal sa buhay, at ng tapang ang mga patuloy na naglilingkod para sa iba. Naway maging matatag kami bilang isang bansa na kahit anong lindol o bagyo ay hindi makapagbabagsak sa aming pananampalataya. But we also pray for our leaders and every Filipino that we may be freed from the greater disaster, the corruption that weakens our nation from within. Cleanse our hearts, O Lord, that the truth and compassion may rise above greed and deception. Let every trial remind us to stand together to rebuild not only our cities but our character as a people. Mula sa Bantay Radio, isang panalangin ng pag-asa, ng pagkakaisa at ng muling pagbangon ng sambayanang Pilipino. Sa bawat sulok ng ating bansa, may mga kwento ng tapang ng mga taong patuloy na lumalaban. Sa bawat sandali ng kahirapan, may tinig na nananatiling tapat at mga pusong tumutugon sa panawagan ng sambayanan. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Oras sa Bantay Radio, pinasubay sa Philippine Standard Time, alas 7:02. From the heart of Cebu to the rest of the Visayas, Mindanao, and the world, bringing you credible news, public service, and stories that inspire. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Mapapakinggan sa Bantay Radio Cebu with simulcast on 12 radio stations across Visayas and Mindanao at sa buong mundo sa pamamagitan ng Bantay Radio online streaming. Usa ka oras nga balita, serbisyo ug paglaom. Bantay Balita ngayon. Bantay Balita ngayon.
Mga higala, kumusta maayong buntag? Welcome sa lain na usab nga hugna sa tuang mga balita dinhis ato ang tulumanon. Bantay Balita ngayon. Ramsal lang gihapon ni mga igsoon, makiguban kaninyo hangtod ta sa alas 8 ang takna sa kabuntagon. Ining adlaw nga Martes, pitsa 4 na sa bulan sa Agosto, tuig 2026. Sa magyapos na andan mga kaigsunan, kita nang hinaot nga ang tanan nagpaminaw, nagtanaw nining atong programa. Ana unta sa kahimsog sa panglawas. Banay ko ninyo mga amigag, mga amigo, atong ihatod diha kaninyo mga labing uhing balita dinhi sa ato. Mga balita sa kauluhan, sa gawas sa nasod, mga balita sa sports, sa showbiz, ug sa labing uhing kahimtang sa lakat sa panahon. Mga balita nga dalit kanato sa Lactobiotics Worldwide Corporation, ang tigama sa produktong Lacto Puffy. Dalit usab kanato sa ASI Laboratories Incorporated, ang tigama sa produktong Inzumo. Atong Sibya inyohang mabati, pinagi sa ato ang partner station nga naka-hook up nato karong buntaga mga igsoon. Mabati ta pinaagi sa 95.3 One Heart Radio DYAJ. Mabati ug makita sabta tibuok kalibutan. Pinaagi sa internet, naka-live ato ang Sibya, pinaagi sa Facebook page sa Bantay Radio Cebu. O karon sa uluhan sa tuang mga balita. Bantay Balita ngayon. Headlines. Headlines sa ato mga balita dinhi sa ato. Uplan, Banilad, Talamban Discipline Zone. Ipatuman na sugod karong Agosto 5. Duha ka mga akyat bahay mibiktimas balay sa usa ka judge. Way swerte, sikop. Usa ka security guard nga priso human ginunggab ang ihang 47 anyos nga uyuan didto sa Danau City. Sa ato ang regional news, Vice Governor sa Cagayan gisuspenso. Sa kauluhan, presyo sa petrolyo mukunhod sugod karong adlaw. Sa gawas sa nasod, duha ka helikopter nagbangga didto sa Greece, duha ang patay. 4,027 kabutilya sa tambal alang sa 400,027 kabutilya sa tambal alang sa HIV miabot sa Pilipinas. Alex Ayala, kampiyon. Chris Aquino ug Bimbi na upcoming projects. Makato ang mga headlines. Bantay Balita ngayon. Headlines. Detalye sa itong mga balita sa tuwang pagbalik, humananing pipila ka mga mahinungdanon. May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lacto Puffy, isang lactobacillus food supplement gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals at maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-Lacto Puffy araw-araw. Natural ang galing. I'm Jim. So I've been a Lacto Puffy user ever since January 2022. It was during the time when Omicron variant was a bit rampant here in Cebu. So as you can all remember, natuling time na grabe, nabukdan ko kung palit ko paracetamol ang mga tao sa kada pharmacy. Isod na kung pangitang tambal. So I ended up deciding to try Lacto Puffy. And for the grace of God, narakarang yun akong pamati ang Lacto Puffy. In fact, sa una, sa magsipon ko, upo, ang ako gipirming imnon is ka na mga synthetic na medicines. Pero karon di na akong take na, I've been taking Lacto Puffy every day.
in a day makahurot ko og 90 ml tungod kay I will take lacto coffee right after every breakfast, lunch, and dinner. So sa kadahuman ako kaon, take og 30 ml nga lacto coffee most likely after an hour sa pagkaon para nindot ang digestion sa tiyan. So one of the benefits ko na pa ng lacto coffee is that maka-feel ko pirmi nga kung tiyan kalma. Wala na ko ka-remember nga kanang magkalibanga ko, like sa una, ang kalibanga is like in a day, makalibang ko, let's say 5, 6, gabi dyan akong sakit sa tiyan karon dili na, kalmada akong tiyan nga, kung ako'y mga ubosipon, maging akong pirming nun, kanina lang yun akong isaligan. Hopefully, this company will still be here in the long run like this. Bantay Balita. Atong oras alas 7:19 na sa kabuntagon ug karon sa detalye sa ato ang mga balita dinhi sa ato. Bantay Balita ngayon. Local news. Gilusad na sa Cebu City Government ang Uplan Bantal or Banilad Talamban Discipline Zone niadtong Sabado na nagtinguha nga mas mahimong hapsay ug luwas ang pag-agi sa mga motorista sa Governor Quinco Avenue. Ang Bantal Discipline Zone nagtutok sa tulo ka traffic measure. Una mao ang pagpatuman sa motorcycle lane kung diin ang mga motorista kinahanglan magpabilin sa rightmost lane nga kinahanglan nga dili mulapas sa blue nga lane. Apan gipasabot ni Raquel Arce, ang pangu sa Cebu City Transportation Office, na ang motorcycle lane dili lang eksklusibo sa mga motorsiklo, apan mahimong mosulod ang mga sakyanan nga hinay ra ang magpadagan. Ikaduha mao ang striktong pagpakanaog sa mga pasahero gikan sa mga public utility vehicle ngadto sa mga authorized bailes sa o designated loading and unloading area. Matod ni Mayor Nestor Archival nga kinahanglan kining ipatuman aron nga maminusan ang traffic sa maong dapit. Ikatulo mao ang paglabang sa mga pedestrian ngadto sa mga pedestrian lane ug mga overpass aron malikayan ang disgrasya. Sulod sa unang 5 ka adlaw, ang mga motorista, commuters ug pedestrian gipahibaw una sa maong bag-ong traffic guidelines. Adunay mga personnel gikan sa CCTO ang gipakatap aron nga magiyahan ang tanang apektado sa maong bag-ong polisiya. Karong Agosto 5, strikto na kining ipatuman ug maisyuhan og ticket ang kadtong dili mutuman sa maong pamaagi. Alas 7:13 sa kabuntagon, Mayor Nestor Archival nirekomendar nga ipaubos sa state of calamity ang Barangay Tisa ug Labangon human sa nasinating pagbaha sa nilabay nga semana. Labing napiktuhan ang Barangay Tisa ug Labangon ning Dakbayan sa Sugbo sa nasinating pagbaha niadtong nakalabay nga semana. Matod ni Mayor Nestor Archival nga niabot ngadto sa 3 ka tiil ngadto sa 6 ka tiil ang gilawmon sa baha nga nasinati sa maong lugar. Hinungdan nga napiktuhan gyud ang mga panimalay. Tungod niini, girekomendar sa mayor ngadto sa duha ka mga barangay na magdeklarar og state of calamity aron nga makapagawas og pondo og makatunol og tabang ngadto sa mga apektadong residente. Iyaan nanawagan og aksyon human sa giingong pagbuli sa iyang pag-umangkon sa Talamban National High School. Di matugkad ang kasakit og kabalaka sa usa ka iyaan. Human niya makita sa usa ka video nga ang iyang minor de edad nga pag-umangkon nga giingong gibuli o gikulata sa laing estudyante gawas sa Talamban National High School.
suma sa Facebook user nga si Banaban. Giingong giatangan ang ihang pag-umangkon sa gawas sa tunghaan, gihagit og sumbagay o giinsulto pinaagi sa pagtawag kaniya og mahuyang aron pugson siya nga musukol. Nanawagan karon ang maong iyaan adtos manghingtungdan nga otoridad og sa eskwelahan aron dunay angay nga aksyon sa nahitabo ug aron mapanalipdan ang iyahang pag-umangkon. Bantay Balita. Personal nga gisusi ni Cebu City Mayor Nestor Archival ang kahimtang sa Barangay Tisa aron masubay ang hinungdan sa grabing pagbaha niadtong nakalabay nga semana. Nasuta sa mayor nga daghan ang basura sa Kinalumsan Creek ilabi na sa sitio Tambisan sa nga maoy hinungdan nga dili makadagayday pagtarong ang tubig. Subay niini, nagpahigayon og massive bayanihan declogging operations ang syudad. Pinanguluhan sa mayor uban ang mga kawani sa city, personnel sa gikan sa barangay ug mga volunteers. Dugang pa sa mayor nga ipadayon ang pagpanglimpyo hangtod sunod semana. Apan giangkon niyang short-term solution pa lang kini ug adunay giandam ang syudad nga long-term solution nga dili na subling masinati ang mga or makasinati ang mga residente og susamang pagbaha. Alas 7:16 sa Kabuntagon. Dawatag report gikan sa tuang kauban sa gawas. Report mahitungod aning dengue cases sa Sugbo, padayon nga nagsaka apan wa pay outbreak level. Detalye sa moong balita ipadangat sa tuang kauban, Kabantay Ray Alquizar. Kini ang Bantay Radio News Report. Mga kabantay radyo, nagsugod na ang pagsaka sa dengue cases sa Sugbo tungod sa pagsugod sa ting-uwan. Apan wala pa kini makaabot sa level nga mahimong ideklarang outbreak. Kini mato ni Dr. Jonathan Lim sa Pediatric Infectious Disease Society of the Philippines kung PIDSP. Sumala ni Lim, kasagarang musaka ang kaso sa dengue matag Hulyo hangtod Oktubre tungod sa pagdagan sa mga lugar nga mapangitlugan sa Aedes aegypti nga klase sa lamok nga nagdala sa sakit nga dengue. Kasagarang matakda niini ang mga bata nga nagedad og 6 anyos hangtod sa 10 anyos. Bisan pa nga ni mga lugar sa Toledo City nga nakatala og taas nga kaso niini, wala pa kini gideklarar nga outbreak. Giawhag ni Lim ang publiko nga magpakonsulta dayon kung adunay hilanat nga giatubang o giubanan kini grabing labad sa ulo, pagsuka, sakit sa tiyan o kaluya sa lawas. Gipahinumduman niya ang publiko nga sundon ang 5S strategy sa Department of Health pinaagi sa paglimpyo sa palibot, pagtangtang sa mga sudlanan nga magtigom og tubig o paglikay sa mga rapit nga daghang lamok. Gipasidad na usab ni Lim nga dili magpataka og fogging tungod kay dili kini epektibo kung walay klarong plano. Ang fogging kinahanglan lamang ipatuman sa mga health authorities kung adunay nakumpirmang clustering sa dengue cases. Gidasig niling ang publiko nga magpadayon sa pagpugong sa dengue, pinagi sa paghuwagtang sa mga dapit nga mangitlugan sa lamok, paggamit og proteksyon batok sa pinaakan niini o pagpangayo dayon og medical nga tabang kung adunay sintomas. Mahitungod sa dengue vaccine, giingon ni Lim nga wala pa kini maprobahan sa Philippine FDA. Ang bagong bakuna sa TAK-003 naghuwat pa sa regulatory approval bisan paggamit kini sa ubang mga kanasuran. Nanukad sa Heritage City of the South inyong tingog nga nagbantay sa kahanginan, Ray Alquizar alang sa Bantay Radyo. Bantay Balita. Daghang salamat Kabantay Ray Alquizar sa imuhang report. Naghatod sa atong oras alas 7:19 sa Kabuntagon. Padayon ta sa dugang tudling sa tuang mga balita.
Duha ka mga notado nga mga akyat bahay ang napusasan human mangawat sa balay sa usa ka huwis dito sa Barangay Poblasyon, lungsod sa Argao. Ang mga suspitsadong nadakpan mao sila Mig 21 anyos ug ang kauban niini nga si Chan 19 anyos nga pulos taga Barangay Poblasyon sa naisgutan nga lungsod. Ang ilang gibiktima mao ang huwis nga na-assign sa lungsod sa Argao. Sa investigasyon sa Argao Municipal Police Station, alas 2:15 sa hapon, nanawag ang biktimang huwis sa hotline sa Argao nga nagpahibaw nga ang iyahang balay gisaka sa duha ka wa mailhing lalaki agi sa screen nga nagcover sa pansayan sa balay sa biktima. Sa dihang malampusong nakasulod, gipanguha ang mga alahas niini og nagkalain-laing dollar bills. Dali nga milusad og investigasyon ang kapulisan sa nahisgutang lungsod ug ila dayon ning nailhan ug ipahigayon ang manhunt operation nga miresulta sa ilahang pagkasikop. Nabawi sa mga pulis ang tulo ka mga bulawan nga singsing nga naa kang lumalis. 17 ka nagkadaiyang dollar bills ug laing unom katag 1,000 bills kang matukan. Matod sa investigasyon sa Argao Police Station nga ang suspitsado nagpuyo at bangra sa balay sa biktima o mibutyag matod pang ang mga nadakpan nga ila untang ibaligya ang nakuha nga alahas apan nahadlok sila basin masakpan. Kasong robbery ang giandam nga kaso sa kapulisan batok sa mga suspitsado. Bantay Balita. Alas 7:21 sa Kabundagon. Priso ang giabtan sa usa ka 35 anyos nga security guard. Human siya gikasuhan sa kasong attempted homicide tungod sa pagdunggab sa iyang 47 anyos nga uyuan didto sa may sitio Kulo, Barangay Kahumayan, Danau City. Ang biktima giila nga si alias Arnold, 47 anyos, minyo og residente sa maong lugar. Samtang ang suspect mao si Ricky Gonzales Perez, 35 anyos, minyo og nagtrabaho isip security guard. Base sa investigasyon sa Danau City Police Station, nag-ayo sa iyang motorsiklo ang biktima sa dihang iyang nasakpan ang iyang pag-umangkon nga naglabay og bato ngadto sa usa ka batang persons with disability. Kasabaan sa biktima ang suspect nga mohinungdan sa iyahang kasuko. Matud pa sa biktima, namulong ang suspitsado na hulata ko diha sa wa pa kini mibiya sa lugar. Pagbalik niini, armado na og kutsilyo ang una pa kini dayong gidunggab ang lingkuranan sa motorsiklo sa biktima. Human sa ilang panaglalis, mibiya ang biktima aron malikayan ang komprontasyon. Apan sa diyang miagi pag-usab ang biktima sa maong dapit, sakay ang iyang motorsiklo, ibabagan siya sa suspek og gidunggab gamit ang kutsilyo. Nalikayan pa ang biktima sa unang duslak. Human niya natumba sa Nalikayan pa sa biktima ang unang duslak sa kutsilyo. Human siya matumba sa motorsiklo, apan naigo siya sa ikaduhang pagdunggab sa wala nga bahin sa iyang lawas. Bisan pa sa ihang samad, nakigbisog ang biktima og napugngan ang suspek hangtod miabot ang mga responde. Nadakpan dayon ang suspek pinagi sa citizen's arrest ug gitugyan sa kapulisan. Narecover usab ang usa ka 29 sentimetrong gitas-on nga steel knife ug gituhang gigamit sa krimen. Ang biktima gidala dayon sa Cebu Provincial Hospital sa Danau City alang sa tambal ug obserbasyon, samtang ang suspek ana-ana sa kustudiya sa kapulisan ug giandam na ang angayng kaso batok niini. Gipahimangnuan ni Cebu Governor Pamila Pam Bariccuatro ang mga job orders ng mga
empleyado sa pagpakita gyud og dedikasyon, professionalism og responsibilidad sa pagpanerbisyo ngadto na sa publiko. Kiniatol sa orientation din gisgutan ng ilang mga tahas sa bag-ong gipang-assign nga mga buhatan ug ang insaktong pamatasan sa trabaho. Lakip sa gisgutan mao ang time in time out procedures, accomplishment report ug ubang administratibong proseso nga gikinahanglang sundon sa mga trabahante. Katuyuan sa kalihukan nga mapauswag ang kahapsay sa trabaho ug kalidad usab sa serbisyo nga ipaambit ngadtos matag sugboanon. Bantay Balita. Alang sa mga motorista, pagbantay mo. Doon ay umabot nga road full closure atol sa Ironman. Ipahibaw sa City Traffic Management System kon CTMS sa dakbayan sa Lapu-Lapu na doon ay ipatuman nga full road closure karong Domingo, Agosto 9, alang sa ipahigayon nga Ironman 70.3 sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Ikan kini sa alas 4 kadlawon hangtod sa alauna sa hapon. Ang mga apektado nga dalan mao ang Mactan Junction hangtod sa Mangal, Punta Inganyo, Mactan Junction paingon sa Marigondon, hangtod sa Panas, Cordova, Lapu-Lapu boundary. Mactan Newtown Boulevard paingon sa Mactan Junction, hangtod sa Marigondon ug magpadayon hangtod sa Suba, Panas. Cordova boundary sa bike leg gikan sa alas 4 sa kadlawon hangtod alas 2 sa udto. Mactan Newtown paingon sa Punta Inganyo para sa run leg gikan sa 4 ka kadlawon hangtod alas 4 sa kadlawon hangtod sa alas 3 sa hapon. Giawhag ang publiko ilabi na adunay scheduled flights sa maong adlaw nga mugikan og sayo aron dili mabtan sa pagsirado sa mga kadalanan. Samtang gipahimangnuan na usab ang mga motorista nga magplano ng daan sa ilahang mga lakaw sa maong adlaw ug mangita na og alternatibong ruta. Alas 7:27 sa Kabuntagon. Good morning, Alex Godinis. Watching from Bindoy, Negros Oriental, Negros Island Region. Good morning nimo diha, boss. Pasumbigay si Governor Pamela Pam Baricuatro nga dunay pasabog sa iyang unyang State of the Province Address kon SOPA sa katapusang buwan. Kini ang giluwatan nga pamahayag ni Pam Baricuatro dihang gipangutanas mga tigbalita atol sa pagbukas sa ika-457 nga founding anniversary sa probinsya sa Sugbo kag hapong adlaw. Wala pa hinuon mo detalye si Baricuatro unsa ang pagsabog nga ihang gisgutan apan nagpasumbingay kini nga may kalabutan sa mga badlungon nga angay sila magmatngon gawas sa maong atangan nga pasabog. Si Governor Pam Baricuatro mibutyag nga sentro sa ihang SOPA mao ang ihang nabuhat sa miaging tuig sa ihang pagdala sa rendas pangagamhanan sa probinsya sa Sugbo. Din sentro unya niini mao ang iyang healthcare initiative ug uban pang nabuhat sa usa ka tuig nga katungdanan. Bantay Balita. Alas 7:28 sa Kabuntagon, dawatag laing report gikan sa tuang kauban sa gawas. Tabo sa Kapitolyo 2026 giablihan sa kagamhanan sa probinsya Sugbo. Detalye sa maong report ipadangat pinagi sa tuang kauban Kabantay Ray Pasaporte. Kini ang Bantay Radio News Report. Daghang salamat Kabantay Ramer, mas dako ug mas nindot nga tabo sa Kapitolyo 2026 ang giablihan sa kagamahanan sa probinsya sa Sugbo. Ang dakong kapasidad sa probinsya sa produksyon sa agrikultura ug pagkaon
pinaagi sa paghiusa sa mga lokal nga produkto ug mga delicacy gikan sa nakalainlaing mga syudad ug lungsod sa usa ka lugar dungan sa pag-abli sa tabo sa Kapitolyo Agri-Fisheries Trade Fair karong tuiga. Kining tinuig nga trade fair usa sa mga nagunang kalihukan sa pagsaulog sa ika-457 nga anibersaryo sa pagkatukod sa probinsya sa Sugbo karong Agosto ug kabahin kini sa padayon nga mga paningkamot sa Kapitolyo nga magpalig-on ang kung mapalig-on ang akses sa merkado alang sa mga lokal nga mag-uuma, mananagat ug mga micro-entrepreneur samtang gipasiugda ang mga produktong hinimo sa Sugbo. Gipanguluhan ni Governor Pam Baricuatro ang mga nagunang opisyal sa Sugbo sa pag-abli sa kalihukan nga mulungtad og usa ka semana dito sa lapad nga parking lot 1 tupad sa Heritage Park sulod sa Capitol Compound. Ang mga nangaging trade fair gipahigayon sa likod nga bahin sa Executive Building diin ang kakuwang sa espasyo na himong usa ka hagit. Sumala ni Provincial Agriculturist Roldan Sarahina, ang trade fair karong tuiga nagpakita sa mga produkto ug mga delicacy gikan sa 6 ka component cities ug 44 ka lungsod sa Sugbo. Sa lakip na ang mga highly urbanized city nga mao ang syudad sa Sugbo ug Mandawi. Napulog 6 ka pribadong exhibitors ang nagpasundayag usab sa ilang mga produkto nga naghimo sa kinatibuk-ang gidaghanon sa mga exhibitor nga 68. Mikuyog sa gobernador atol sa pagbukas sila si Vice Governor Glenn Anthony Suco, 4th District Representative San Shimura, mga membro sa Provincial Board ug ang presidente sa League of Municipalities of the Philippines kon LMP Cebu Chapter nga si Cordoba Mayor Cesar Suwan. Kinsa mao'y nagrepresentar sa mga mayor sa probinsya. Gibisita sa mga opisyal ang mga booth sa mga exhibitor diin giabi-abi sila sa mga lokal nga opisyal ug sa mga exhibitor. Matod ni Sarahina, ang trade fair mulungtad hangtod sa Domingo Agosto 9 ug abli kini matag adlaw gikan sa alas 7 sa buntag hangtod sa alas 7 sa gabi. Tungod kay walay pabayad nga participation fee ngadto sa mga exhibitor gikan sa mga lokal nga kagamahanan. Matud ni Sarahina nga makadahom ang mga mamalitay nga ang mga produkto ibaligya sa mas ubos nga presyo itandi sa kasagarang makita sa merkado. Alang sa Bantay Balita sa Bantay Radio, kini sa Ray Pasaporte. Bantay Balita. Daghang salamat kabantay Ray Pasaporte sa imong report. Naghatod sa tong oras alas 7:32 sa kabuntagon. Good morning, James Tevis. Labyog ta sa mga balita dito sa mga silingan nga probinsya. Di silingan nga probinsya sa laing probinsya. Cagayan de Oro Vice Governor gisuspenso. Nimando ang Regional Trial Court Branch 17 sa Batac City, Ilocos Norte sa 90 ka adlaw nga preventive suspension ni Cagayan Vice Governor Manuel Mamba. Kini human gibalibaran sa korte ang ihang motion to quash o giaprobahan ang hangyo sa prosecution nga suspensohon siya samtang nagpadayon ang pagdungog sa kasong giingong paglapas sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Sa pagkakaron, wa pa makahatag og opisyal nga pahayag si Mamba bahin sa maong desisyon. Alas 7:33 sa kabuntagon. Labyog ta sa probinsya sa Negros. Ikot nga pagmonitor sa mga farmers sa ASF. Hinungdan sa pagpabilin nga ASF free ang Valencia Negros Oriental. Detalye sa mong balita ipadangat pinagi sa tuang kauban. Kabantay Alan Rosete. Kini ang Bantay Radio News Report.
Yes, salamat sa kabantayram sa tuwang balita karong butaga gipambit sa buhatan sa Valencia Agriculture ang ilang hugot nga pagmonitor sa mga hog racer sa tibok lungsod aron magpabiling kining African Swine Fever Free. Sa eksklusibong paghinabit sa Bantay Radio kang Valencia Municipal Agriculture Lindon Escalante, siya misaysay sa mga lakang nga ilang gibuhat aron maprotektahan ang mga hog racer sa tibok lungsod. Sumala pa ni Escalante nga ilang gipahugtan ang ilang biosecurity measure o ang pag-surveillance usa sa ilang nakita nga paagi sa pagpugong sa ASF base usab sa ilang kasinatian kaniadto. Itambagan usab nila ang mga hog racer nga og mahimo di kayan ang pagsulod sa bisan kinsa ngadto sa ilang babuyan o mahimo ang tugutan lamang mao ang nagtrabaho sa sulod. Mora ito nakalap nga balita karong buntaga kabantayram sa lipat pasalamatan ang Lacto Papi. Ang Lacto Papi mapalit kini sa inyong mga lugar. Kini ang inyong kabarangay in action nanukad diri sa probinsya sa Negros Oriental alang sa Bantay Radio, Alan Ro City. Bantay Balita. Daghang salamat kabantay Alan Rosete sa imong report. Naghatod sa tong oras alas 7:35 na sa kabuntagon. Mao kadto usab ang naglangkob sa atong mga balitang lokal karong adlaw. Sa atong pagbalik mga detalye sa balitang nasyonal. Malacanang ipahibaw sa otoridad kung adunay kasayuran sa gingong gunman ni Vice President Sara Duterte. Kana uguban pang mga detalye sa mga balita sa kauluhan, mga balita sa gawa sa nasod, uguban pang mga balita sa tuang pagbalik human aning pipila ka mga mahinungdanon. Sa mga higayon nga magkuyog ang tibok pamilya sa mga special occasion o yano lang nga pagpangaon, adtua ang Maximus Buffet. Eat all you can kada adlaw alang sa paniudto ug panihapon. Tilawi ang lamian nilang mga pagkaon sama sa unlimited humba, unlimited lechon manok, unlimited lechon kawali, unlimited baka, unlimited seafood, unlimited fresh talaba, unlimited kinilaw ug uban pang sobra pa sa 20 kalain-laing putahe. Unlimited lechon baboy kada Sabado ug Domingo. Maximus Buffet. Lami nga pagkaon sa makatarunganon nga presyo. Ang Maximus Buffet nahimutang sa Salis Drive, Cebu City, duol sa USP Lahog Campus. Hinumdumi, Maximus Buffet. Sobrang epektibo lalo na sa mga pananim at trusted na maraming farmers sa buong bansa. Una na dyan ay ang Lactoplan na isang organic foliar fertilizer na pumoprotekta laban sa acidity ng lupa at nagbibigay ng magandang nutrisyon na nagre-resulta ng malaking 40% increase ng pagdami ng bunga. Sunod ay ang Icon na isang organic insect control na nagtataboy ng mga insektong sumisira sa mga pananim dahilan ng pagkalugi ng maraming magsasaka. At ang panghuli ay Antika na nagtatanggal naman ng pagkalanta at pagkasunog ng dahon na sanhi ng bakterya at fungus. Lahat ng to ay non-toxic, 100% organic at higit sa lahat, safe sa kalusugan ng mga farmers. At ito pa ang good news, proud locally made nga din pala to dito mismo sa Pilipinas. Available ang Icon, Antika at Lactoplan sa iba't ibang lugar sa Luz Vimin. At available nga pala ito sa online para mas convenient sa'yo. Nasa comment yung link kung saan ka makakakuha. Andito na lahat at para talaga to sa mga magsasaka sa buong Pilipinas. Bring health into your home. Lacto Puffy Health Alert. Likayi ang cancer. Ang lactobacilli adunay anti-cancer activity nga mohulong sa pagtubo sa mga cancer-promoting bacteria. Napamatud-an nga ang Lacto Puffy Health Drink adunay live lactobacilli strains. Ang pag-inom og Lacto Puffy Health Drink matag adlaw moprotektar kanimo sa mga cancer activity nga mahimong nagtubo sa kalawasan. Inom og Lacto Puffy and bring health into your home. Bring health into your home. Bantay Balita. Alas 7:39 sa kabuntagon mga igsoon. Og karon sa detalye sa atong mga balita sa kauluhan. Bantay Balita ngayon, National News.
Gi-insister sa Malacañang nga seryoso ang gobyerno sa kampanya batok sa tanang matang sa krimen. Nunot kini sa pahayag ni Vice President Sara Duterte nga mahimo matud pang mubayad og 5,000 aron makakuha og gunman sa pagpatay sa usa ka individual. Matud ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, kung adunay kasayuran ang Vice Presidente bahin sa maong giingon nga illegal nga kalihukan, angay niya kining ipahibaw sa mga otoridad aron makatabang sa investigasyon ug sa pagpadakop sa mga responsable. Dugang pa ni Castro, kung tinuod ang ingon ana nga sitwasyon, nangutana siya nganong wala kini masulbad sa miaging mga tuig, ilabi na nga dugay nang anaa sa gobyerno si Vice President Duterte ug kaniadto usab na himong presidente ang iyang amahan. Bantay Balita. Gipasusi na sa National Bureau of Investigation kon NBI kung aduna bay ubang mga opisyal sa gobyerno nga posibleng gitarget sa giingong honey trap ug sex scandal plot na unang nalambigit sa pangan ni Executive Secretary Ralph Recto. Suma kang NBI Director Attorney Melvin Matibag. Ipadala na sa NBI karong adlaw ang mga subpuina ngadtos kang Batangas 1st District Representative Leandro Livisti ug kanhing kongresista Jing Paras na parehong nalambigit sa maong isyu. Matud sa NBI, kabahin kini sa padayon nilang investigasyon aron matino ang tibok kahimtang sa maong aligasyon ug kung adunay uban pang mga individual nga naapektuhan o nalambigit sa maong isyu. Bantay Balita. Alas 7:41 sa Kabuntagon. Iduso ni Senadora Amy Marcos ang pag-imbestiga sa Senado sa posibleng epekto sa PAC Silica Agreement sa Pilipinas. Pinaagi sa Senate Resolution number 547. Gihangyo sa Senadora ang hingtungdan nga komite ngadto na sa Senado nga magpatigayon og investigasyon in aid of legislation aron susihon ang posibleng epekto sa proyekto. Lakip na ang gilaumang pagsaka sa pagkinahanglan sa tubig ug kuryente, ingon man ang dugayng epekto niini sa kalikupan. Ang investigasyon nagpunting sa giplanong PAC Silica nga tukuron sa New Clark City, Capas, Tarlac. Ang PAC Silica usa sa inisyatiba sa Estados Unidos nga nagtumong paggamit sa artificial intelligence aron mapalig-on ang supply chain security sa mga critical nga industriya, lakip ang semiconductors o rare earth element. Bantay Balita. Gibasura sa Sandigan Bayan 2nd Division ang motion sa Office of the Ombudsman nga nagtumong sa pagtangtang kang kanhi Department of Public Works and Highways DPWH Secretary Manuel Bunuan isip usa sa mga akusado sa kasong graft. Base sa 12 ka pahina nga resolusyon sa Sandigan Bayan, gibalibaran ang motion for leave to file amend information tungod sa kakulangan sa merito. Ang maong resolusyon nagpasabot nga magpadayon ang kasamtangang kaso batok sa mga akusado suma sa kasamtangang impormasyon sa korte. Wala pa kini nagpasabot na pamatud-an nga sa inosente si Bunuan sa maong issue. Bantay Balita. May pahimangno sa Executive Secretary Ralph Recto nga pasakaan og kaso ang mga individual nga nagpakaron ingnon nga mga opisyal sa Office of the Executive Secretary aron mangayo og kwarta subbukti sa giingong pagpadali o pagpagawa sa pondo gikan sa Local Government Support Funds o Socio-Civic Project Funds. Yawag usab ni Recto ang publiko na dili dayon motuo sa mga tawag, mensahe o hangyo gikan sa mga nag-angkon nga konektado sa ihang opisina. Gibutyag usab niini na ang tanang impormasyon o transaksyon kinahanglan unang beripikahon pinagi sa local chief executive o sa mga lehitimong opisyal sa Office of the Executive Secretary aron malikayan ang pagpangilad. Bantay Balita.
Sala City 44. Nakadepende karon sa estratehiya sa prosecution ang gipaspason sa impeachment proceedings sa Senado. Matud ni Senate President Win Gatchalian na ang bula karon anaa sa prosecution ug magdepende sa pag-usad sa proseso sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa mga ipagawas nga ebidensya. Kung sa tanaw sa prosecution ug makabaton na sila og sobrang lig-on nga ebidensya, posibleng di na kinahanglanon ang uban pang mga testigos. Ipatuman ang pipila ka mga lakang sa Department of Education kalabot sa sunod-sunod nga violence sud sa mga tunghaan sa nasud. Lakip sa mga lakang himuon ang pag-hire og 10,000 ka mga school counselors associate 1. Ingon man ang paglusad sa Learners Telesafe Contact Center Helpline na konektado sab sa School Counselor Associate National Center for Mental Health Crisis kon NCMH hotline. Matod sa DepEd, kini aron dali nga mahatagan og profesional nga pagtabang ang mga estudyanteng mutawag nga adunay mga giatubang nga kalisdanan, may kalabutan sa ilahang panglawas, may kalabutan sa ilahang panghuna-huna. Bantay Balita. Nihimo og lihok protesta ang nagkadaiyang labor group sa gawas sa buhatan sa Department of Labor and Employment Condole didto sa Intramuros, Manila. Kini aron awhagon si Labor Secretary Francis Tolentino nga mulihok og muhimo og pamaagi aron madayon ang nalangay nga 85 pesos nga dugang sweldo. Sa taliwa sa maong lihok protesta, nigawas og iatubang ni Tolentino ang mga grupo sa og trabahante ug giingon nga giingnan nga di sila pasagdan sa duli diin huwaton una ang resulta sa hearing sa Pasig Regional Trial Court. Gipasabot usab sa kalihim ngadto sa mga labor group na ang Pasig RTC mo'y angay nilang pangayuan og katinawan kabahin sa Temporary Restraining Order kon TRO nga gipagawas niini. Isubli usab niya nga buhaton sa duli ang tanang angay lakang aron mapadayon ang pagpatuman sa aumento sa sweldo. Bantay Balita. Giklaro sa Department of Education kon DepEd nga managlahing proyekto ang proseso sa pagapod-apod og lapel og laptop. Laptop na pod. Apan parehos kini nga madawat sa pampublikong magtutudlo sa Pilipinas. Sa official nga statement sa Department of Education sa ilahang Facebook page, matod pa nga unang nadawat sa anaas 880,000 ka mga magtutudlo sa nasod ang maong lapel tungod kay mas nauna ang procurement niini. Bisan pa man niini himuon sab ang hapit na mahuman nga procurement process sa kapin 250,000 ka unit sa laptop alang sa mga magtutudlo. Insister sa DepEd nga medyo nalangay ang procurement process sa mga laptop unit tungod kay matud pa kinahanglan nga sigurohon ang saktong performance, durability, battery life, warranty ug tukmang presyo niini. Human sa katinawan sa Department of Education kon DepEd labot sa managlahi nga procurement sa gipangapod-apod nga mga lapel ug laptop. Wa gihapon malikayan sa Teachers Dignity Coalition kon TDC na moriak og magpadayag sa ilahang kadismaya. Sigon sa TDC, giila nila ang katinawan sa DepEd apan dili makuha gikan sa mga magtutudlo nga madismaya sa saad alang sa matag magtutudlo ni Presidente Bongbong Marcos Jr. atol sa iyang State of the Nation address kon sona niadtong nakalabayng tuig. Gi-insister sa grupo nga 250,000 ka unit sa laptop ang gikatakdang ipangapod-apod sa DepEd apan alang kanila dili kiniigo alang sa dulan usa ka milyon ka mga magtutudlo sa mga public school sa nasod. Dugang niini dakong tabang ang lapel
Apan mas importante kanila ang laptop nga magamit unta sa mga magtutudlo alang sa pag-andam sa ilang leksyon, class record, pagsusi sa mga buhaton sa estudyante, paghimo sa og report, online submission, pag-upload og download og mga dokumento og uban pa. Bantay Balita. Giisa sa Sandigan Bayan 1st Division ang not guilty plea alang kang Senador Rodante Marcolita nunot sa gingong paglapas niini sa Presidential Decree number 46. Kini human nagdumili pag-isa og plea og ang senador sa nasuing kaso tungod sa nag-ung-ung nga petisyon sa Korte Suprema. Samtang niduso usab og not guilty plea ang negosyante nga si Aristotol Viray kinsa kaubang akusado ni Marcolita alang sa naisgutan nga kaso. Bantay Balita. Niluwat og katinawan si Defense Secretary Gibo Teodoro bahin sa unang pamahayag niini kalabot sa mga public officials og issue sa West Philippine Sea. Giklaro sa kalihim nga way bisan kinsang opisyal sa gobyerno ang awhagon sa pag-resign sa pwesto base lamang sa personal nga perspective niini kabahin sa issue sa West Philippine Sea. Awhag ni Teodoro sa publiko nga dili lamang magsalig sa headline sa balita og inay susihon ang kinatibuk-ang istorya ug dili dayon motuo sa mga taho nga nausab sa pamahayag niini. Sayo niini, ni-react si Congressman Pulong Duterte ngadto sa pamahayag ni Teodoro ni saway niini nunot sa maong issue. Bantay Balita. Mo barato ang presyo sa produktong petrolyo. Sugod karong adlaw, Agosto 4, suma pa sa Department of Energy. Moubos ang presyo sa gasolina og 73 sentimos Hesus Mariusim. centavos matag litro, 60 centavos matag litro sa diesel, 2 pesos sa kerosene ug 9 centavos matag litro sa gas. Matod ni DOE Secretary Sharon Garin, ang rollback resultas pagkunhod sa presyos lana sa world market apan gipasidan-an niya nga nagpabilin nga dili lig-on ang merkado tungod sa nagpadayon nga tensyon sa Middle East, labi na sa Estados Unidos ug sa Iran. Iawhag usab sa Department of Energy ang publiko na magtipid sa petrolyo tungod kay ang kahimtang supplies kalibutan mahimo gihapong makaapekto sa lokal nga presyo. Bantay Balita. Abi man natog unsa ni kadako nga rollback. Good morning, Desiree Plasibi. Arita sa itong mga balita sa gawa sa nasod. Bantay Balita ngayon, World News. Gipahibaw sa Interior Ministry sa Morocco nga -11 ka mga migrante ang namatay samtang naningkamot nga makaabot sa Spanish enclave sa Ceuta. Usa ka mas ubos nga ihap kaysa mga numero nga gitaho sa mga otoridad o human rights group sa Espanya. Sa usa ka pamahayag, ang ministry niingon nga ang mga namatay naglakip sa usa ka tawo human mahulog gikan sa usa ka batuon nga lugar duol sa Ceuta og napo ang mga nalumos. Bisan pa man niini ang mga otoridad sa Espanya nagtahok nga -72 ka mga tao ang namatay atol sa bag-uhay nga pagdagsa sa migrasyon, samtang ang mga human rights organization sa Morocco niingon nga mas taas pa. Ipasangil sa Interior Ministry ang crisis nga gihulagway niini nga malisyuso nga paggamit sa social media apan pagkaylap sa sayop nga impormasyon, mga network sa human trafficking
ug mga sayop nga interpretasyon sa legal ug administrative nga mga kalambuan. Gihisgutan usab sa ministry ang usa ka bag-o nga desisyon sa Korte Suprema sa Espanya nga nag-ingon nga ang mga migrante nga dili regular nga naabot og kadto lang niagis dagat dili maapektuhan sa diha-diha nga pag-deport, nga nagsugyot nga ang desisyon mahimong nagdasig sa pagsuway, pagbatok, pagtabok. Bantay Balita. Duha ka tripulante patay human nagbangga ang duha ka helikopter nga nag-apil sa operasyon batok sa mga sunog sa kalasangan dito sa Greece. Ang mga namatay mao ang usa ka Danish nga piloto ug usa ka liaison officer sa Greek Fire Service. Naluwas usab ang usa ka British nga piloto ug usa ka Greek coordinator nga sakay sa ilahang sa laing helikopter. Base sa mga taho, ang insidente nahitabo mga 65 kilometro sa kasadpan sa Athens. Sa video nga migawas, makita nga ang rotor sa usa ka Bell helicopter nabangga sa laing helikopter, hinungdan nga nasunog kini og nahagsa sa usa ka pangpang. Ang ikaduhang helikopter nakahimo og emergency landing. Padayon nga nakigbisog ang Greece sa nagkalapad nga sunog sa kalasangan nga mipugos sa daghang residente pagbakwit sa ilang mga panimalay, samtang nakasinati usab og dakong wildfire ang ubang bahin sa Europe, lakip ang France, tungod sa padayon nga grabing kainit. Bantay Balita. Alas 7:56 sa Kabuntagon. Arita sa ato ang balita sa Unaon sa ninatong balita sa sports, sa pa mga balita sa showbiz. Sa paugnat sa kusog. Nakaukit og kasaysayan og dakong garbos tibok Pilipinas si Alex Ayala. Human mahimong unang Pilipinong magdudua nga nakadaog sa WTA Tour single title pinaagi sa ihang pagkampyon sa 2026 Mubadala DC Open. Sa championship match, nakabawi si Ayala gikan sa usa ka set nga kapildihan aron mapildi ang world number 3 nga si Jessica Pegula 4-6, 6-4, 6-0 masungkit ang labing dako nga titulo sa iyang professional nga karera, Women's Tennis Association. Congratulations Alex Ayala. Ato gining gisundan din his Bantay Radio kay paborito kayo ning kinon sinisa. Manny Pacquiao kuno ni kidong kinon sa natad sa tennis si Alex Ayala. Ang gipang pildi nga mga banggitan. Reklamo ang Japanese nga player dong kinon siya ang ilang giduaan na mura kunog basketball court. Korte kunong sa baas mga Pilipino murag suporta. Arita sa mga balita sa showbiz, atong dawato ng mga showbiz update, showbiz news gikan sa atong kauban, kabantay Grace Bakero. Cara David mi-react sa Tywin kang Ivana. Nibuak sa iyang kahilom ang broadcast journalist nga si Cara David sa nilugwa nga kontrobersya sa ilang tie victory sa vlogger actress nga si Ivana Alawi sa 2026 Famous Broadcast Arts Awards isip Best Host for Public Service. Dito mao ang online debate human adunay mga netizen nga nagatarungan nga ang mainstream journalists o online content creators kinahanglan lahi ang kategoryang pagailan. Gipasiugdan ni Cara David nga parehas adunay papel ang matag plataporma sa pagtabang sa publiko. Giilasab niya nga lahi-lahi ang ilang mga plataporma apan ang tumong sa public service kinahanglan magpabiling alang sa kaayuhan sa katawhan ug dili alang sa kaugalingong interes. Sa laing bahin, Chris Aquino og Bimbi may upcoming project.
Nakitagbo sa Chris Aquino o iyang anak nga si Bimbi Aquino Yap sa mga opisyal sa ABS-CBN Music alang sa gihulagway nga productive meeting. Ang litrato nga gipost ni Jonathan Manalo nakapukaw og espekulasyon nga posibleng adunay umaabot nga proyekto alang kang Chris o kang Bimbi. Nitambong sab sa maong panagtigom sila si Darla ug Jasmine Paliera nga dugay nagkauban ni Chris sa Chris TV. Si Bimbi kinsa kasamtangang nagkuha og singing lessons ug ubo sa Cornerstone Entertainment nagpakita sab og dakong interes sa musika. Sa pagkakaron, wala pa'y opisyal nga kumpirmasyon gikan sa ABS-CBN bahin sa posibleng comeback o bag-ong proyekto sa mag-inahan. Ug mao kana ang naglangkob sa atong showbiz news karong adlaw. At ang iya mas daghan pang mas makalingaw nga showbiz news diri sa Bantay Balita ngayon. Kini ang iyong Bantay Showbiz Patroller, Grace Baquero. Maayong buntag. Back to you, Ramsa. Daghang salamat kabantay Grace Baquero sa imong report. Mao kadto ang hingpit nga nagtapos sa linyada sa atong mga balita nining adlaw nga Martes, pit sa 4 buwan sa Agosto tuig 2026. Sangan sa kinatibuk ang Puwersas Bantay Radio Cebu. Pinanguluhan sa ato ang CEO Engineer Gigi Sanchez, inabagan ni Attorney Miko Sabaliero. Atong partner diri sa atong Masters Control, Kenon Sinisa. Kini inyong ubos nga lagad sa kahanginan. Sa lang gihapon mga kahigalaan, manamilit pinagi sa pag-ingon. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw o pagtanaw. Maayong buntag kanatong tanan. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Mapapakinggan sa Bantay Radio Cebu with simulcast on 12 radio stations across Visayas and Mindanao at sa buong mundo sa pamamagitan ng Bantay Radio online streaming. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino.